अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी के साथ आपका मेज़बान साजिद हसन हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और इससे बचाव के हवाले से क्या क्या इक़दाम करने चाहिए और ख़ास तौर पर हामला ख़वातीन और बच्चों को इस हवाले से इससे बचने के लिए क्या क्या इक़दाम करने चाहिए, इस हवाले से आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा और मीडिया के अंदर और अखबारात के अंदर इस हवाले से काफ़ी कुछ शाया भी हो चुका है और सोशल मीडिया की ज़ीनत भी बन चुका है। आज हम बात करेंगे कि ख़ास तौर पर हामला ख़वातीन को क्या एहतियात करनी चाहिए और 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको ऐसी कौन सी ग़िज़ा देनी चाहिए जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम मजबूत हो और वो इस वायरस से महफूज रह सकें, और कौन कौन सी ऐसी एहतियात हैं जो हामला ख़वातीन और ख़ास तौर पर बच्चों को इख्तियार करनी चाहिए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और अपने मेहमानों से हम तारुफ़ करा दूँ। डॉक्टर खालिद शफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं डाउ यूनिवर्सिटी में। ख़ास तौर पर बच्चे कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करें, इस हवाले से डॉक्टर साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। इनके साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन नोमान साहिबा। आप गायनाकोलॉजिस्ट हैं और जिन ख़वातीन को ये ख़दशात हैं और जो ये समझती हैं कि टेलीफोन के ऊपर अगर हामला ख़वातीन डॉक्टर साहब से रब्ता करें या किसी भी गायनाकोलॉजिस्ट से रब्ता करें तो वो सेटिस्फेक्शन हो सकती है, क्या ज़रूरी है कि वहाँ पर जाकर डॉक्टर को दिखाया जाए, और इस हवाले से कौन कौन सी एहतियात हैं, इस हवाले से डॉक्टर साहिबा से हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर खालिद शफ़ी साहब की जानिब आऊँगा। डॉक्टर साहब, मौजूदा सूरत हाल जो है, कई महीने हो गए हैं, कोरोना वायरस पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है। ओवरऑल इस पर आपकी राय क्या है? देखिए जी, दुनिया जो है उसमें कोरोना वायरस का फैलाव ज़रा जल्दी शुरू हुआ था, हमारे तक वायरस देर से पहुंचा है। तो जो पीक टाइम है वो हमारा अब आने वाला है। तो चूँकि हम लोग थक चुके हैं 2-3 महीने के लॉकडाउन से और एक मुस्तकिल टेंशन में थे, तो लेकिन मेरा ये कहना है तमाम लोगों से कि ये थकने का वक्त नहीं है, मज़ीद तवज्जो देने का वक्त है। क्योंकि जितनी हम तवज्जो देंगे अब इस वक्त, उतना ही हम बीमारी के जो मुज़र असरात हैं कि पीक टाइम है, तकरीबन जो ख़तरे का जो मैक्सिमम टाइम है वो अब शुरू होने वाला है। तो अब हमें अपनी पूरी दिल जमई के साथ जो हमने एहतियाती तदबीर इख्तियार की थी उनको मज़ीद जो है ना अपने आप पे अप्लाई करें वो, और तकरीबन महीना 1.5 महीना और अगर ज़रा थोड़ा सा महीने से काम कर लें तो इस बीमारी से जो नुकसान आते हैं वो कम से कम हो सकेंगे। और डॉक्टर साहब, आपकी जानिब में आऊँगा। आप ये फरमाइएगा कि जिस तरह का ख़वातीन डर का शिकार हैं, खौफ का शिकार हैं और ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं उनके हवाले से भी वो खौफ का शिकार हैं, तो ओवरऑल जो सूरत हाल इस वक्त दुनिया भर में है, हामला ख़वातीन को आप समझती हैं कि परेशान होने की ज़रूरत है या अपने रूटीन के काम वो वैसे ही कर सकती हैं? देखिए, परेशान होना तो नेचुरल है, इसलिए कि मीडिया है, टीवी से, दूसरी न्यूज़ से हम लोगों को सब मालूमात होती रहती हैं। सारी ख़वातीन, इवन डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स और सब लोगों में अपने अपने लेवल की और अपने अपने इन्फेक्शन होने की या इन्फेक्टेड लोगों से मुतासिर होने की बातें हैं। लेकिन जहाँ तक हामला ख़वातीन का ताल्लुक़ है, तो जो ख़वातीन अपने घर में स्टे किए हुए हैं अब वो सारी प्रिकॉशंस को फॉलो करिए कि जैसे हैंड वॉशिंग करिए, सैनिटाइज़र वो करिए, अच्छी ग़िज़ा ले रही हैं, उनको ज़्यादा खौफ में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह मियाँ सबको सेफ़ रखे और वो जो है गाइडलाइंस को फॉलो करें और एंग्ज़ाइटी से दूर रहें, इसलिए कि स्ट्रेस और एंग्ज़ाइटी अगर बढ़ जाती है तो इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करती है और इम्यूनिटी उससे डिक्रीज़ होती है बजाय बढ़ने के और कम होती है। और फिर वो खामखा प्रेगनेंसी में जो खौफ है फिर वो बाद में पोस्टमार्टम डिप्रेशन या साइकोसिस में भी जा सकती। तो ऐसी नहीं बात है, वो अपने घर में फैमिली सपोर्ट के साथ रहें और सारे रूटीन को फॉलो करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हामला ख़वातीन में कहा जाता है ये कि थायराइड का ज़्यादा होना और कम होना है, क्या कोरोना वायरस का इससे कोई लिंक है? नहीं, कोरोना का सच तो नहीं है, लेकिन थायराइड के लेवल को नॉर्मल होना चाहिए। जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म वो अलग इशू है, लेकिन एक कुछ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इसका अभी तक नोट नहीं किया। इसलिए कि ये रोज़ाना कुछ नई न्यूज़, कुछ नए लिटरेचर आते हैं, हम खुद लर्निंग फेस में टीच भी कर रहे हैं, लर्न भी कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें हैं कि अभी कोरोना वायरस के अभी मैंने देखा मोर देन 30 स्ट्रेन्स आ गए हैं जो मुख्तलिफ लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं। किसी के ज़्यादा सीरियस होता है, किसी को कम सीरियस होता है। जिनको कम सीरियस होता है वो माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम, नज़ला, बुखार, खांसी के साथ सही भी हो जाते हैं क्वारंटीन या आइसोलेशन में, या खाली पेनेडॉल या कफ सिरप या स्टीम लेके। लेकिन जिनको सीरियस होता है उनको नमूनिया भी हो जाता है, उनको ऑक्सीजन डेफिशिएंसी भी हो जाती है, हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है, ऑक्सीजन भी लेनी पड़ती है, मास्क से लें, किसी किसी को वेंटिलेटर की भी ज़रूरत हो सकती है और
डिपेंड करते हैं, हालांकि वो उनका इंसिडेंस बहुत कम है कि 1 to 2% है, सही। लेकिन है तो। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के बारे में बताया जाता है कि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो पर खौफ का शिकार तो हैं वालिदैन भी और बच्चे भी, तो क्या इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना खौफ की अलामत हो सकता है, और इससे क्या वाकई कोई परेशानी हो सकती है आने वाले दिनों में? देखें, ये बीमारी जो है ना उन लोगों पे ज़्यादा बुरा असरात छोड़ रही है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। अच्छा। इम्यून सिस्टम जो है कमज़ोर उस वक्त होता है एक उम्र के इब्तदाई हिस्से में, उम्र के आखिरी हिस्से में। इसके अलावा या कोई ऐसी बीमारी हो जिसके इलाज के लिए ऐसी अद्वियात दी जा रही हो जो इम्यून सिस्टम को कम करती हैं, जैसे कैंसर की ट्रीटमेंट है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, दीगर चीज़ें हैं। देखा यह गया है कि ये जो कोरोना वायरस है, ये बच्चों में इसके असरात इतने ज़्यादा नहीं हैं। सारी दुनिया में बच्चे कम अफेक्ट हुए हैं, लेकिन बहरहाल अगर बच्चे की उम्र कम है, खासतौर पर अगर 1 साल से कम है, जितना छोटा बच्चा है, उतने ही अगर उसको कोरोना वायरस से एक्सपोजर होता है, बीमार होता है, तो खतरा उसकी जान को ज़्यादा होगा। अभी तक पाकिस्तान में 20 साल से कम उम्र के तकरीबन 2000 लोगों को कोरोना वायरस से ये हो चुका है, अफेक्ट हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही ठीक हो गए हैं। लेकिन बच्चों के साथ मसला ये है कि जो बच्चा एसिम्प्टोमेटिक होने का ज़्यादा चांस है, लेकिन बच्चा इन्फेक्शन दूसरों को ट्रांसमिट करेगा, घर में जो बड़े हैं उनको ट्रांसमिट करेगा। तो बच्चों में हमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। एक तो बच्चों को खुद को खतरा है, एक अगर उस बच्चे को लगा है इन्फेक्शन, वो पता भी नहीं चलेगा, दूसरों को लग जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बच्चे माँ का दूध पीने की एज से यानी कि 2 साल से ज़्यादा के होते हैं, उनको कौन सी ग़िज़ा देनी चाहिए, और हामला ख़वातीन को ऐसे मौके पर कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए जिसकी वजह से उनकी सेहत जो है वो बरकरार रहे? इस सवाल का जवाब हम लेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं बच्चों की सेहत की, और 5 साल से कम उम्र बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, उनको ग़िज़ाएँ कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, और हामला ख़वातीन जो इस वायरस के दौर के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, उनको क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और ग़िज़ा कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, ये मैं जानना चाहूँगा। यास्मीन नोमान साहिबा, डॉक्टर और प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, जिस तरह की खौफ का शिकार एक है ख़वातीन, उसके बाद ऐसा होता है कि आपको भूख लगना ख़त्म हो जाती है, और दूसरा ये कि आप बाहर निकलते हुए डरती हैं, या बहुत से ख़दशात जो हामला ख़वातीन होती हैं उनके जहन के अंदर होते हैं। तो ग़िज़ा के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जाए जिसकी वजह से उनकी ज़हनी सेहत भी बेहतर हो और जिस्मानी सेहत भी बेहतर हो? देखिए, प्रेगनेंसी में तो हम वैसे ही मुतवाज़िन ग़िज़ा या अच्छी ग़िज़ा का पेशेंट को कहते हैं कि वो अपनी ग़िज़ा में सब चीज़ें शामिल करें, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फ़ैट, जैसे गोश्त, अंडा, दूध से बनी हुई चीज़ें, सब्ज़ियाँ, फलों का इस्तेमाल, जैसे नॉर्मल हमारी डाइट होती है जो घर में होती है, फलों का इस्तेमाल और सब्जियों का इस्तेमाल भी करें। विटामिन सी होता है, विटामिन सी देखा गया है कि बहुत लोगों में, इवन आईसीयू के पेशेंट्स में अगर विटामिन सी के इंजेक्शंस लगाए गए हैं तो उन पेशेंट्स में बेहतरी नोट की गई है। तो पेशेंट अच्छी ग़िज़ा लें और घर के माहौल को भी रिलैक्स रखें, हल्का फुल्का माहौल रखें। और अगर प्रेग्नेंट औरतों को टीवी देखने से या मीडिया की न्यूज़ से कोई परेशानी हो रही है या उनका दिल घबरा रहा है, तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि वो हर वक्त अपडेटेड रहें, और वो आराम से अपनी दूसरी मसरूफियात में अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ अच्छा वक्त गुजारें, टेंशन में नहीं रहें, टेंशन से बचें, और जो है वो अपनी ग़िज़ा को कंट्रोल करें। डॉक्टर नोमान साहब, जिस तरह के 5 साल से कम उम्र के बच्चों को खिलाना वैसे ही एक मुश्किल काम होता है, और ऐसी चीज़ खिलाना जो उनकी सेहत के लिए अच्छी हो और उनको ना पसंद हो, तो ये तो काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसी चीज़ बताइएगा ज़रा कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे आसानी से खा भी सकें और उनका इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत भी हो सके। बच्चों को खिलाना हरगिज़ कोई मुश्किल काम नहीं होता है। बच्चे को भूख लगती है, बच्चा रोता है, खुराक मांगता है। अब बात यह है कि माँ बाप जो हैं उसे थोड़ी तवज्जो दें, टाइम दें। ये बहुत एक सुनहरी मौका हमारे पास है कि इस वक्त ये जो फास्ट फूड और ये दुकानें बंद हैं, हमें बच्चे को घर की बनी हुई चीज़ों की आदत डालनी चाहिए, रेडीमेड चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। ये बहुत बेहतरीन मौका है। बच्चे को घर में बना के दें, खुराक में दें, दलिया दें, खिचड़ी दें, साबूदाना दें, अंडे की मुख्तलिफ डिशेज़ बना के दें। ताज़ा फलों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ये जो जूस के डब्बे हैं, खुदा के वास्ते इनको बंद कर दें, इनमें कुछ नहीं होता है। बच्चे की सेहत, ताज़ा फलों जो होते हैं, ये बच्चे को आदत डालें इसके खाने की। वगैरह जो बच्चों को खिलाए जाते हैं, क्या चीज़? स्नैक्स वगैरह, स्नैक्स वगैरह तो मैंने कहा ना कि बाजार की चीज़ें बंद करें, घर में बच्चे को जो है ना मील्स मुख्तलिफ दें, कभी कम मिकदार में, कभी ज़्यादा मिकदार में। अच्छा, इस वक्त में एक और बात बहुत ज़रूरी कहना चाह रहा हूँ कि कोरोना वायरस की सारी दुनिया को तलाश है कि वैक्सीन किसी तरह निकल आए तो हम इस बीमारी के टेंशन से निकल आएँ। तो जिन बीमारियों की वैक्सीन मौजूद है, हमें आज ये सवाल करना चाहिए कि क्या हम उन बीमारियों की वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं।
اور کیا وہ بیماریاں ختم ہو گئی؟ وہ بیماریاں اس لیے نہیں ختم ہوئی نا کہ وہ ہم ویکسین استعمال نہیں کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پولیو کی ویکسین موجود ہے, ٹی بی کی ویکسین موجود ہے, ڈپتھیریا کی, ٹیٹنس کی, ہیپیٹائٹس کی ویکسین, ٹائیفائڈ کی, میزلس کی. تو اس وقت ہم اپنے بچوں کو جن بیماریوں کی ویکسین موجود ہے ان سے تو بچائیں. جب کورونا کی ویکسین آ جائے گی, جب تو لگے گی, تو اس دوران ان تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ جو ہم کو کرنی ہے, ہم کو ساتھ میں اپنے بچوں کو جو ویکسین لگنی چاہیے ان کو نا, بچوں کی پیدائش سے لے کے ویکسین کا پروگرام شروع ہوتا ہے. پاکستان کا نیشنل ای پی آئی پروگرام ہے جس میں 10 بیماریوں کی بہت بہترین ویکسینز موجود ہیں جو انتہائی مہنگی ہیں, وہ ہمیں اپنے بچوں کو لگانی ہے. اس دوران یہ دیکھا گیا ہے کہ چونکہ بہت خوف کا عالم ہے, ٹرانسپورٹ بھی بند ہے, تو ویکسین کا جو کوریج ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے بیماریاں پھوٹ پڑنے کا خطرہ ہے. تو ہمیں کورونا کے ساتھ ساتھ بچے کی صحت کی دوسری چیزوں کی حفاظت کرنی ہے, جس میں سر فہرست یہ ہے کہ بچوں کو جو حفاظتی ٹیکے ہیں وہ ہمیں لگانے ہیں. ہاں, ہمیں ٹیکے لگانے کے لیے جب جائیں گے تو ہمیں حفاظتی تدابیر ضرور اختیار کرنی ہے. دوسری چیز جو آج کل بہت عرصے سے استعمال ہو رہی تھی, سوشل ڈسٹینسنگ, اس کو اب چینج کر دیا گیا ہے. اب کہہ رہے ہیں فزیکل ڈسٹینسنگ. صرف جسمانی فاصلہ آپ نے رکھنا ہے, ذہنی فاصلہ نہیں رکھنا ہے. یہ بہت سنہری موقع ہے ماں باپ کے لیے کہ اپنے بچوں کے لیے پیرنٹنگ جو ہے اس کو امپروو کریں, بچوں کو وقت دیں, بچوں کی تعلیم و تربیت کریں, گھر میں خوف و ہراس کا عالم نہ کریں. ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ ہر وقت ٹی وی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, دن میں زیادہ زیادہ آپ 2 دفعہ جو ہے نا نیوز وغیرہ دیکھ لیں, اپڈیٹ رہیں, 2 دفعہ رہیں, سارا دن مت ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہیں. بچے سے ایسی باتیں مت کریں کہ جس سے اس میں تشویش پیدا ہو, انزائٹی پیدا ہو. بچے کو پازیٹیو میسج دیں. یہ بچے کی تعلیم و تربیت کا ایک سنہری موقع ہمارے ماں باپ کے ہاتھ میں آیا ہے. اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. بچے کو مذہبی تعلیم بھی دیں, دنیاوی تعلیم بھی دیں, بچے کے ساتھ وقت گزاریں, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کوالٹی ٹائم. کوالٹی ٹائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی مکمل توجہ بچے کے ساتھ ہونی چاہیے, موبائل کے ساتھ, ٹی وی کے ساتھ یا لیپ ٹاپ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. حاملہ خواتین کو کتنی بار ڈاکٹر سے پاس جانا چاہیے, اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ حاملہ خواتین کو ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے, یا بچے اتنے بیمار ہو جائیں کہ ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہو, اس وقت کون کون سی احتیاط کرنی چاہیے, اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی صحت کی اور حاملہ خواتین کی صحت کی, اور خاص طور پر اس پوزیشن میں جب آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہو تو ایسی صورت میں کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے. ہم ڈاکٹر صاحبان سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ وہی احتیاط جو ایک بالغ شخص کو کرنی چاہیے, ماسک لگانا, ہاتھ کو سینیٹائز کرنا اور گلوز وغیرہ پہننا, یا کچھ اور بھی بچوں کو احتیاط؟ نہیں, بالکل یہ احتیاط کرنی چاہیے, اور بچے کے ہاتھ بار بار صابن سے دھونے چاہیے. چھینکتے ٹائم بچے کو بتانا چاہیے کہ نزلہ کھانسی ہے, کہ کچھ چھینک آتی ہے تو کیسے کرنا ہے. 2 سال سے چھوٹے بچے کے لیے خصوصی احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اس کو ماسک بلا وجہ استعمال نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ چھوٹے بچے کو اگر آپ ان اٹینڈڈ ماسک لگائیں گے تو اس سے اس کو سفوکیشن ہو سکتی ہے, دم گھٹ سکتا ہے. تو 2 سال سے بڑا بچہ تو ماسک لگا کے پھر سکتا ہے, 2 سال سے چھوٹے بچے کو ماسک اگر لمیٹڈ پیریڈ کے لیے لگانا ہے تو اس کے بعد ہٹا لیں, یا باہر جاتے وقت لگوائیں. اور گھر کے اندر نہیں, گھر کے اندر تو ماسک کسی کو بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں, ماسک لگانا چاہیے جب آپ گھر سے باہر جائیں, اس وقت ماسک لگائیں, اس وقت احتیاط کریں. گھر کے اندر دیگر چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے. ہمیں کلچر ایک بنا لینا چاہیے کہ نزلہ کھانسی یا چھینکتے ہیں تو کیسے چھینکنا ہے. اس کے علاوہ گھر سے بلا ضرورت ایک تو باہر نہیں جانا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے, یہ بنیادی چیز ہے. بغیر ضرورت کے لیے بچے کو کوئی چیز لینے کے لیے جا رہے ہیں, جیسے بچے ضد کرتے ہیں ساتھ جانے کی, تو ایسے نہیں جانا ہے. بچے کو صرف حفاظتی ٹیکوں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ضرور لے کے جائیں. وہ بھی بچوں کو ہاسپٹل میں, حفاظتی ٹیکوں کا مرکز بیچ ہاسپٹل میں نہیں ہوتا, ایک سائڈ میں ہوتا ہے. اب وہاں سے جا کے ٹیکے لگوا کے آ جائیں. بچوں کو شاپنگ پہ یا دکان پہ کہیں ساتھ لے کے نہ جائیں. یہ بنیادی احتیاطی تدابیر ہیں جو جیسے بڑوں کو کرنی چاہیے, جیسے بچوں کو بھی کرنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب جیسا کہ خوف کی ہم بات کر رہے تھے, خواتین کو جب خوف ہوتا ہے تو وہ بہت سی چیزیں چھپا بھی لیتی ہیں, اور کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ اسپتال جائیں گی یا ایسی جگہ پہ جائیں گی تو ان کو وائرس نہ لگ جائے. تو اس خوف سے بچنے کے لیے اور اسپتال اگر جانا ہو تو کون سی احتیاط کرنی چاہیے؟ خواتین میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بہت سارے خوف اور انگزائٹی ہوتے ہیں. ایک تو پریگننسی ریلیٹڈ ہوتا ہے, گھر میں رہنا, یہ جو ساری چینجز ہیں, نیوز ہیں, ان سب چیزوں کا ہوتا ہے. اور اگر وہ سن لیں کہ ان کے قریبی کسی کو ہو گیا ہے, یا کسی کو جان پہچان, یا پیشنٹ کو خود بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی پیشنٹ کو, آج کل تو انسیڈنس اتنا بڑھ رہا ہے کہ خواتین کو خود بھی ہو رہا ہے. اور وہ جو ہے بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ اپنی ہسٹری کو چھپاتی ہیں ڈاکٹر سے. یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں, جس کو بھی ہو رہا ہے, چاہے وہ خاتون ہو چاہے کوئی مرد ہو, اس کو فوراً اپنے گھر والوں کو بتانا چاہیے, ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. اور اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو ایسے سینٹر جانا چاہیے, ان کو پتہ ہونا چاہیے, فون نمبر ہونے چاہیے, کانٹیکٹس ہونے چاہیے,
پہلے سے گھر میں ڈسکس کر کے رکھیں, طبیعت خراب ہونی شروع ہو کہ ان کیس ہمیں کہاں جانا چاہیے وہ جائیں. پھر وہ جب ہاسپٹل جاتے ہیں تو ہاسپٹل میں ہر ہاسپٹل میں اسکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے, مطلب تھرمل اسکریننگ بھی ہوتی ہے, اور چھوٹی سی ایک ہسٹری لے لیتے ہیں کہ فیور, کف, شارٹنیس آف بریتھ یا نزلہ, زکام, کھانسی, اس طرح سے تو کوئی سمٹم نہیں ہے, اور اس پہ اگر یس آ رہا ہے تو وہ پھر سوچا جائے اس ہاسپٹل میں کہ ویدر دے آر ہیونگ دا فیسلٹی ٹو ڈیل ود دس پیشنٹ اور ناٹ. اف ناٹ, اگر وہ ڈیل نہیں کر سکتے تو وہ خود ہاسپٹل کی ذمہ داری ہے کہ اس پیشنٹ کو باقاعدہ ریفرل فارم بنا کے دیں اور اس پیشنٹ کو اس جگہ ریفر کرے جہاں پہ ان کی پالیسی ہے ہاسپٹل کی, وہاں ریفر کر دیا جائے. اس لیے اس طرح سے پیشنٹ رولیں گے نہیں اور ایسا نہیں ہوگا. اور جہاں پہ فیسلٹی ہے لیبر روم کی یا ڈیلیوری کی, وہ بھی ڈاکٹرز پریپیئرڈ ہوں کہ ہم کووڈ سسپیکٹڈ یا کووڈ پازیٹیو پیشنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں. لیبر روم میں سارا اسٹاف جو ہے وہ پی پی پہنے گا, اس لیے کہ پہلے تو یہ تھا کہ اپر ایبڈومن, اپر چیسٹ میں اور لوور ریسپیریٹری انفیکشن ہے, لیکن اب یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ پورے پیٹ میں پھیل رہا ہے. پیریٹونیل فلوئڈ میں ہم سرجری کرتے ہیں, پیشنٹ کا پیٹ کھولتے ہیں تو وی آر سو مچ ایکسپوز ود دا پیشنٹ کہ اس کی جو ایبڈومنل فلوئڈ ہے اس کے اندر ساری سیکریشن اور کووڈ ہے. پیشنٹ اسٹول پاس کرتی ہے ایٹ اینی ٹائم ڈیلیوری کے بعد, تو اس میں بھی سارا کووڈ پازیٹیو ہو سکتا ہے. صحیح. ہاں, جو پیشنٹ کے بیبی کا فلوئڈ ہے اس میں نہیں ہوتا اور دوسری سیکریشن میں نہیں ہوتا, اور پیشنٹ بھی سارا وقت ماسک پہن کے رہے گی لیبر روم میں یا او ٹی میں. پہلے سے سب مریضوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ دے ہیو ٹو ویئر ماسک تاکہ وہ خود پروٹیکٹڈ رہیں اور وہ دوسروں کو انفیکٹ نہ کرے. ٹھیک ہے, اور اسپیشل سہولیات ہونی چاہیے آکسیجن کی. اور ڈیلیوری اور سیزر کا تعلق کورونا ہونے سے یا نہ ہونے سے نہیں ہے. کوئی تعلق ان کا اگر سیزر آبسٹیٹرک ریزن سے, یعنی بچے کی کوئی وجوہات ہیں یا ماں کی یا پلاسنٹا کی یا بون چھوٹی ہے ان کی, اس وجہ سے ہو رہا ہے تو وہ سیزر ہوگا. یہ نہیں کہ کورونا ہے تو ہم سیزر کریں یا کورونا نہیں ہے تو اس سے اس کا افیکٹ نہیں. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر خالد شفیع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر یاسمین نعمان صاحبہ, بچوں کو اور حاملہ خواتین کو کیا احتیاط کرنی چاہیے آج کے پروگرام میں یہ آپ نے جانا. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.